बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज भी एक बड़ा ज़बरदस्त मौजू लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है जो कि छोटी है लेकिन बहुत हेल्पफुल है और बड़ा कमाल पैदा करने वाली है, और वो अज़ान के रेफरेंस से है। अज़ान का सुनना, उसके आदाब क्या हैं, उसकी रिप्लाई क्या है, उसके बाद कौन सी एक ऐसी दुआ है जो आपको, आप जैसे भी हैं इंशाअल्लाह आपको हशर में क़यामत वाले दिन बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए ये सारी चीज़ें देखते हैं क्या है। एक हदीस शरीफ है सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम अज़ान सुनो तो इस तरह कहो जिस तरह मुअज़्ज़िन कहता है, यानी जो भी मुअज़्ज़िन अल्फाज बोल रहा है अल्लाहु अकबर तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो तुम भी ये कहो। फरमाया ये अल्फाज दोहराते रहो और फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, इसलिए कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें फरमाता है। फिर तुम अल्लाह से मेरे लिए वसीले का सवाल करो, बेशक ये जन्नत में एक बुलंद दर्जा है, ये अल्लाह के बंदों में से सिर्फ़ एक बंदे के लायक है और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूँ। बस जो शख्स मेरे लिए वसीले का सवाल करेगा उसके लिए शफ़ात हलाल हो जाएगी, यानी उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत शिफ़ात करेंगे। ये मुस्लिम में हदीस शरीफ है। सो इस बात को प्लीज़ लाइट ना लें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप जितने मर्ज़ी चैम्पियन हो जाएं, जितना मर्ज़ी अताअत करें, कंप्लाइंस में आ जाएं, तक़वा इख्तियार करें, लेकिन जिस शख्स को अल्लाह के नबी की शिफ़ात नसीब हो जाए, उनके मुंह मुबारक से अल्फाज निकल आएँ उसके लिए कि अल्लाह इसको बख्श दे, तो उसकी क्या बात है। मैं समझता हूँ कि वो बड़ा खुश नसीब होगा। मैं ये भी नहीं कहता, प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इस शिफ़ात के लिए और इन अल्फाज के लिए और इसी पे सिर्फ रहते हुए आप जो बुरा काम हो सकता है करते रहें इस नीयत से कि उस दिन शिफ़ात हो जाएगी अगर मैं ये दुआ मांगता रहूँगा, तो प्लीज़ ये भी गलत है, इस तरह ना करें, ये ठीक नहीं है, ये फ़ाउल हो जाएगा। सो आप अच्छा करते रहें, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमेशा अल्लाह की कंप्लाइंस में चलते रहें और उसको इम्प्रूव करते रहें, लेकिन साथ अज़ान के बाद ये 7 दुआ ज़रूर याद कर लें और मांगते रहें। मैं आपको दुआ के अल्फाज बता देता हूँ। तो ये दुआ भी साथ जो करता रहेगा और उम्मीद रखेगा कि अल्लाह मैं अपने अमलों की वजह से क्या बख्शा जाऊँगा, मेरी क्या औकात है, लेकिन ये दुआ मांगता रहे, उस दुआ की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की जो वहाँ उन्होंने शिफ़ात करनी है उसकी नीयत कॉन्सेप्ट रख के चलता रहे और उम्मीद है उसको वो नसीब भी हो जाएगी, तो वो ज़रूर फलाह पाएगा। मेरा दिल कहता है कि उसको सख्तियाँ झेलनी नहीं पड़ेंगी। थोड़े से अल्फाज इस दुआ के आपको बता दूं, आप ये याद कर लें ताकि हर अज़ान के बाद ये अल्फाज जो हैं वो रिपीट कर सकें, और अगर जब तक याद नहीं होते अरबिक में तो उर्दू में भी इसका मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ। कम से कम अपनी ज़ुबान में ये दुआ अल्लाह से ज़रूर करते रहें और अल्लाह ताला ज़ुबानों के मोहताज नहीं है, वो जिसकी चाहें कबूल करते। अल्फाज इस तरह हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातुल काइमा आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वद्दरजात रफ़िया वबअस मुक़ाम महमूदनिल्लज़ी वअत्ता वरज़ुक़ना शिफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। इसका तर्जुमा ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अज़ान सुनकर ये कहे, यानी अल्फाज हैं, ए अल्लाह इस कामिल दावत और कायम होने वाली नमाज के मालिक, तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीलत अता फ़रमा और उन्हें उस मुकाम महमूद पर फ़ाइज़ फ़रमा जिसका तूने उनसे वादा किया है, तो क़यामत वाले दिन मेरी शिफ़ात उसके लिए हलाल हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। ये बुखारी में भी इसका रेफरेंस है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी बंदे हैं, बहुत अच्छे, कम अच्छे, बहुत बुरे, जो भी हैं, आप ये दुआ याद कर लें और ये ज़रूर मांगा करें अज़ान के बाद। मुझे बड़ी उम्मीद है और तवक्को है कि अल्लाह ताला बड़ा ख़ास करम इन लोगों पे करने वाले हैं। फिर अज़ान के बाद एक और दुआ है, वो मुस्लिम में है उसका रेफरेंस, और आप उसका मीनिंग भी याद रखें ताकि आप अपनी अल्फाज में ये कर सकते हैं। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस शख्स ने अज़ान सुनकर कहा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और अल्लाह का रब होने पे, ये अगला हिस्सा है कि मैं अल्लाह के रब होने पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पे और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये मुस्लिम में रेफरेंस है। सो ये भी अज़ान की दुआ के बाद ये दुआ
کر لیا کریں تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتے ہیں، اللہ توفیق دے دیں انشاءاللہ۔ اور ترمذی میں بھی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اذان کے بعد جو تکبیر ہوتی ہے نماز کے لیے، اس کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی ہستی سے یہ چیز پتہ چلی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دیں کہ وہ ہم تک یہ راز پہنچا گئے ہیں، ادروائز ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا۔ اذان ہونے کے بعد یہ جو آپ کو 2 دعائیں بتائی ہیں یہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ اور جو من میں آئے دعا مانگتے رہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، حتیٰ کہ نماز کے لیے تکبیر ہو اور نماز کھڑی ہو جائے۔ یہ وقت جو ہے نا بیچ میں، یہ بڑے قبولیت کا سارا ٹائم ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کئی جگہ پہ کچھ اور روایات پڑھ رکھی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک اور حدیث شریف ہے سنن نسائی میں فرمایا ہے کہ لمبی حدیث ہے بٹ اس کا چھوٹا سا ایک حصہ جو ضروری ہے یہاں بتانا وہ بتا رہا ہوں۔ بتایا گیا ہے کہ جب بھی اذان ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تھے تو وہ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور سنتے پڑھتے اور نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے تھے، باقی سارے کام چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ان کی زندگی سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو، میں نے کچھ اللہ والوں کو بھی ایسا دیکھا ہے جن کے ہاتھوں میں بڑی برکت تھی، جب بھی وہ دعا کے لیے اٹھتے تھے وہ کبھی رد نہیں ان کے ہاتھ میں نے ہوتے دیکھے۔ وہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی کے احوال بتائے ہیں کہ اذان ہوتے ہی وہ سارا کام چھوڑ دیتے تھے اور وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ ایک تو اس میں یہ جسچر ہے اللہ کے سامنے کہ جب آپ کے ریپرزنٹیٹیو نے آپ کی طرف سے ہمیں بلاوا دیا، ہم نے ہر کام کو چھوڑ دیا، آپ کی بات کو اہمیت دی۔ تو ایک تو یہ جسچر ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، پرائرٹی دیتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی زندگیوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان بندوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں اور زندگیوں میں برکت دے دیتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ کرنا چاہیے اذان سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کے اس طرف۔ ایک تو دعائیں اذان کے بعد کی 2 بتائیں، ایک تو اذان میں جواب دیتے رہیں، الفاظ انہی الفاظ میں جو اذان کے الفاظ ہیں، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں، سوائے اس کے وہاں الفاظ ڈیفرنٹ ہے، وہاں پڑھنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ باقی سارے الفاظ وہی ریپیٹ کرنے ہیں جو اذان کے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 دعائیں جو بتائی ہیں جو مانگنی ہے وسیلے کے لیے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ آپ مسجد میں چلے جائیں اور تکبیر ہونے تک جو بھی سنتیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے، دعائیں مانگنی ہیں، وہ مانگتے رہیں۔ وہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ اور پھر جب تکبیر ہو نماز کے لیے تو نماز میں کھڑے ہو جائیں، اس کے ساتھ انکساری کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہت قبول کرنے والے ہیں، وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں، انہوں نے حق اور سچ نبی بھیجے، ان کی ہر بات سچی ہے۔ جب یہ سب سوچ کے کریں گے عمل تو انشاءاللہ یو ول سی کہ زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ لیکن اس کو کرنا مستقل ہے، ایک دن کر کے 10 دن چھوڑنا نہیں ہے، کرتے ہی رہنا ہے، زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، وے آف یور لائف بنا لینا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیں اور آسانیاں پیدا فرمائیں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ناراض نہ ہوں۔ آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔